Assalamu alaikum viewers. I hope all of you are fine. Welcome back to my channel Zeni Study Instruments. Here all students who are doing master or BS in English can seek help. Our today's course is grammar English 2 and I'm gonna tell you about the important topic find specific information quickly. Guys, अगर ये वीडियो आपकी हेल्प करे तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल and press the bell icon to get notification of my new videos. Now I'm gonna start the topic. What is reading for specific information? Reading for specific information involves understanding what information or what kind of information you are looking for. Specific information के लिए क्या पढ़ना है और इसमें स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए पढ़ने में ये शामिल है कि इंफॉर्मेशन क्या है और किस किस्म की इंफॉर्मेशन हम तलाश कर रहे हैं ये समझना. समटाइम्स रीडिंग फॉर स्पेसिफिक आल्सो इन्वॉल्व्स रीडिंग टू सी इफ़ इंफॉर्मेशन इज़ कंटेन्ड इन अ टेक्स्ट. बाज़ औक़ात स्पेसिफिक मखसूस इंफॉर्मेशन के लिए पढ़ने में ये शामिल होता है कि जो इंफॉर्मेशन हम तलाश कर रहे हैं वो मतन में है या नहीं. नंबर 1. फर्स्टली, what conclusion can be drawn from the final sentence of the paragraph? पैराग्राफ के हतमी जुमले से आप क्या कंक्लूजन ड्रॉन करेंगे चाहेंगे? A. You might need to determine that the fact is factually incorrect. आपको ये डिटरमाइन करना है, ये समझना है कि जो हकीकत है वो हकीकत में इनकरेक्ट है, गलत है. B. You might need to have to determine that the text lacks certain information. आपको ये समझने की ज़रूरत है कि इंफॉर्मेशन में मतन में कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन की कमी है. C. You might need be able to determine whether the information is there. और ये समझना, ये आप इसके काबिल ये समझने के काबिल नहीं हो सकते कि इंफॉर्मेशन यहाँ है या नहीं. गाइस, अगर आपको इन नोट्स के आपको अपने नोट्स तैयार करने हैं तो आप स्क्रीनशॉट्स ले सकती हैं. Why the reading for specific information important? मखसूस मालूमात के लिए पढ़ना क्यों अहम है? In real life we often only read part of text. असल ज़िंदगी में हम मतन का कुछ हिस्सा ही पढ़ते हैं, अक्सर मतन का कुछ हिस्सा ही पढ़ते हैं. इन रीडिंग टास्क इन इंग्लिश एग्ज़ाम टाइम प्रेशर फोर्सेस कैंडिडेट्स टू फाइंड इंफॉर्मेशन क्विकली. इंग्लिश एग्ज़ाम में पढ़ने के कामों में वक़्त का दबाव उम्मीदवारों को जल्दी इंफॉर्मेशन तलाश करने पर मजबूर करता है. सो डूइंग दिस हेल्प्स इन बोथ रियल लाइफ एंड एग्ज़ाम सिचुएशन. तो ये असल ज़िंदगी में और इम्तहान के दोनों लाइफ में या दोनों दिनों में हमारी मदद करता है. व्हाट इज़ सजेस्ट अबाउट रीडिंग टास्क इन एग्ज़ाम? एग्ज़ाम के कामों के लिए पढ़ने में क्या ज़रूरी है या क्या हम सजेस्ट करते हैं? The exam rules determine which skills you need to use. एग्ज़ाम के कवानीन ये समझने या समझाने ये डिटरमाइन करते हैं कि जो स्किल्स क्या हमें कौन सी स्किल्स यूज़ करनी है, कौन सी स्किल्स की ज़रूरत है, कौन सी हुनर की हमें ज़रूरत है. The required skills not used in normal everyday life. जो स्किल्स एग्ज़ाम के लिए रिक्वायर होती हैं या ज़रूरत होती है वो आम ज़िंदगी में इस्तेमाल नहीं होती. जैसा कि हम आम ज़िंदगी में स्लो लिखते हैं या जैसे हमारी राइटिंग है, लेकिन एग्ज़ाम में हमें फ़ास्ट जल्दी लिखना होता है ताकि हमारा कंप्लीट हो सके सारा. सो दे यूजुअली गिव यू प्लेंटी ऑफ टाइम टू अचीव द टास्क. और ये हमें एक ख़ास यानी कि अपने काम को कंप्लीट करने के लिए एक ख़ास वक्त दे देते हैं कि इतने में हमारा काम कंप्लीट होना चाहिए. जैसे कि पेपर का टाइम 230 मिनट्स होता है, तो यानी कि 2 आवर और 30 मिनट्स. तो लेकिन हम नॉर्मल डेज़ में हम जितना भी हमें लिखना है हम लिख सकते हैं, कोई टाइमिंग नहीं होती. हाउ डू यू रीड फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन? मखसूस मालूमात के लिए हमें क्या पढ़ना चाहिए? आफ्टर आइडेंटिफाइंग द इंफॉर्मेशन
معلومات کی پہچان کرنے کے بعد یو نیڈ آپ کو ضرورت ہے اٹس ہیلپ ٹو گائز. آپ سیکنڈ پیج کے بھی اسکرین شاٹ لے سکتی ہیں. ڈٹرمائن وچ پارٹ آف دا ٹیکسٹ اٹ از ان. اور یہ سمجھنا یعنی کہ انفارمیشن کی پہچان کرنے کے بعد ہمیں اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ سمجھنا کہ یہ متن کا یہ حصہ اس میں ہے یا نہیں. ہیڈنگس کین ہیلپ ود دس. ہیڈنگس یعنی کہ عنوانات کا جو یعنی کہ پیراگراف کا جو نیم ہوتا ہے وہ اس کام کے لیے ہیلپ کرتا ہے ہماری. ایز کین ریڈنگ فار گیسٹ خلاصے کی یعنی کہ خلاصے کی اسٹڈی کرنے کے لیے خلاصے کو پڑھنے کے لیے. دا مین ریڈنگ اسکل امپلائڈ از اسکیننگ. اور پڑھنے کی سب سے اہم مہارت جو ہے وہ اسکیننگ ہے. اسکیننگ شوڈ انیبل یو ٹو فائنڈ دا اسپیسیفک انفارمیشن. اسکیننگ ہمیں اس قابل بناتی ہے کہ ہم اسپیسیفک مخصوص معلومات تلاش کر سکیں. ریڈنگ فار گیسٹ کین بی ہیلپ فل ان ریڈنگ. خلاصے کی ریڈنگ کرنے کے لیے خلاصے کو پڑھنے کے لیے کیا ہماری مدد کرے گا. لوکیٹنگ اے اسپیسیفک ورڈ اور فریز. ایک لفظ یا ایک فریز کو خاص طریقے سے لوکیٹ کرنا، خاص لوکیشن دینا. ورکنگ آؤٹ ان نون ویکیبلری. ذخیرہ الفاظ پر کام کرنا. فنڈنگ دا جنرل لوکیشن آف این آئیڈیا. اور ایک خیال کی جنرل لوکیشن یا اس کی جنرل لوکیشن کو فائنڈ کرنا. گائز یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک فائنڈ اسپیسیفک انفارمیشن کوئکلی. اگر آپ کو انگلش 2 بک کے کسی اور کویشچن کی ضرورت ہے تو آپ مجھے کمنٹس باکس میں بتا سکتے ہیں. تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو. اگر آپ کو ویڈیو یہ اچھی لگی ہو تو پلیز لائک مائی ویڈیو, سبسکرائب مائی چینل اینڈ پریس دا بیل آئیکن ٹو گیٹ نوٹیفیکیشن آف مائی نیو ویڈیوز. اللہ حافظ.